মো আসলে উদ্দেশ্যকে একটা ন উন্নয়ন ইয়া এক নাম্বার দুই নাম্বার का सेप्टेम्बर मास जों जे रेगा खायमानि प्राय 22टा विलेज कमिटिनि बर प्राय इंग्लिया माने 10-15,000 যারা ও रेगानि जब कार्ड गोनां रक बर काम खायगा खायमानि परे फुजारनि समय बरिलिया फुजानि परे बरिलिया हांग्रायनि कायसा खायमानि संक्रांतिनि একটা फायमानि आबो फायलिया आबोनि परे जों तैसा सावका ना ताव बसराव जे 100 दिननि 60 दिन से काम खायाखौ दिनै फेब्रुवारि मासनि 6 तारिख मार्च 31 मार्च जों पाइथांगो तीन लास्ट ইয়ার যেটা গত বছর 23-24 नि आर्थिक বছর রাং পায়ো বাজেটनि রাং পায়ো এটা এপ্রিলनि सिमिंखाय 1 तारिख एप्रिल हिंखाय तैसा कताल बाजेटनि रां खरच खायनाब्ले आगेनि रांसे खरच खायजेगलिया शुधु रेगानि सिमिया ताबो पारावनि डेभलपमेन्टनि बागै विलेज डेभलपमेन्टखौ दङतामो पंचायत डेभलपमेन्ट फान्ड पीडीएफ आबुनि परताइबो रां गोबां खयतामो एफएफसी 15 फिनान्स कमिशन पंचदश जे कमिशन दंमोन अर्थ कमिशननि अ रां ताम ताम खायमान तामो निनि बक्स गालबाट खायमानो बक्स सेल खायमानो इ सोलिं 3-4 किलोमीटर इ सोलिं खायमानो आबुनि लगे नों सीसी रोड खायमानो सीमेंट जे कंक्रीट जे पाथर बाय जे लामा सामानि जे समतलंका आबो मानसि नङायनो कल्याणपुराव थांदे वायाव थांदे मोहनपुराव थांदे कांचनपुराव थांदे बनि एलाकायाव खाय लामा चिकन फानो 20 लिटार सिनि एलाका खाय लामा सिकन सबका साथ सबका विकास माने और बर समान दंखाबा दिनै आबो जों बारबानो जों और ब्लक अफ जों सिरि खका एसडीएम नारो थांका डीएम नि आरो जों स्पेशली जों सीडीसीओ ओ एलाकानि प्रतिनिधि हिसाबै प्राय चिठी सिबिसे बुरुंसार बुरुं दंसो दिनै कामे काम एकटा चिठिनि उत्तरता कोन सोंनरिया और जे लामा हामियां दंमाने दिनै और मोहनपुर तो चाचू प्राय बुसो 13 किलोमीटर जे लामाओ মানে গাড়ি চলাচলের অযোগ্য ইয়াঙ্গা শাখা আমরা তো রিপেয়ার করিয়ে দিয়েছি কত লক্ষ টাকা এই লক্ষ টাকা কোথায় গেল চিরিকক আবার এখানে 15 ফিনান্স কমিশন বড় খরচ থাকে অনেক খরচ করছে কোথায় মানুষ মরছে মানুষে মরার পরে পোড়া দেয় এই যে পোড়া দেয় যে তার তো শ্মশান নির্দিষ্ট শ্মশান থাকার কথা এটাও তো নাই आमा हाइते को गमति खलायै चिनि पाहाड़ अञ्चल ताबो उन्नयनिया डेभलपिंगया आबोनि बगे राज्य सरकार न दायि राज्य सरकार ताबो अन्तत एडीसी बायफन प्रशासन एडीसी प्रशासन बायफन आसु गइनाय एडीसी एलाकानि डेभलपमेन्टनि बगे आलादायै फान्ड रहना को आउर होया तिनि 6 तारिख 6 आनि एडीसी एलाका प्राय 6.5 থেকে 60,000 কর্মচারী বেতন মাইয়া অনেক পরিবার তিনি মাই মাসেয়া দোকান বাকি রিজাগলিয়া প্রতি বিমাতৃ সুলভ এই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসন এত বিমাতৃ সুলভ আনি যে 6,679 কোটি টাকা যে রাং সিরি যে রাং जोंनो थाखाय যে বরাদ্দ খাই মানে রিলিয়া जों যখন 5,543 কোটি যখন বাজেট খাই 2022-2023 আপনার কাছে 80 টাকা খাইছি আপনারা কম করুন আমরা আপনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবে দিমু 11,043 কোটি 1143 কোটি 1,143 কোটি টাকা বাজেট খাইমানি ও মারস রহ বলিয়া আপনারা বেশি করে লইছেন আরে ত্রিপুরা রাজ্যনি 10,000 তামনে বনো যে কিনি যে ত্রিপুরার যে আয়তন তমনি হ্যাঁ এই আয়তননি 3 ভাগনি বেশি গোबां 10,000 नि बिसिंग 7,132 वर्ग किलोमीटर जागा गोबां मा संख्या गोबां मा राज्यनि 60% अंका एडीसी एलाकायाव स्कुलबो गोबां एडीसी सिमिसे 1633 ता दङ विद्याज्योति दङ खुंगय अमायके गोबां मा सिनियर बेसिक हाई स्कुल दङ आ जागानि डेभलपमेन्टनि बागै दिनै कयटा फैसा नांजाखा अमा हाइख्लाय दिनै जों नुजाथु 1 कोटी 2 कोटी रां रो एडीसी नि स्कुल डेभलपमेन्टनि बागै एडीसी स्कुल दङ 1,633 टा आबोनि बागै 1 कोटी
আর ওর জায়গায় একটা বিদ্যাজ্যোতি কনস্ট্রাকশনनि বাগै 4.5 কোটি ফাইও আর আনি পাহাড় অঞ্চলनि স্কুলनि বাগै মাত্র 1 কোটি ফাইও বাহাইকে सबका साथ सबका बे समान नायबा आबनि बागै राज्य सरकारनि सानि सिगाङाव अनुरोध खायनाय दाक्ति दाक्ति एडिसि प्रशासन न बिनि जे मानथाय रिनां नंथं पाहाड़ अञ्चल जे रेगा सुरुचि नरिया कयेकदिन आगे नखना प्राइमे बेलि लामा कासुमाने निनि आम्बासा लामा कासुमाने yang धर्मनगर कासुलायमाने गावनि बागै रां करे ताङै रां करे बजागा रां थांगा निनि जे और जे 27,600 कोटी जे बाजेट माने orang बरो थां अबचिनि ती प्रशासन बाजुइ जे सुनो बाजेट खाय एडिसि एलाकानो बाजुइ जे सुनो बरो बाजेट खाय बाजेट तो जतनि बागैनो बाजेट ब्ले चाकरी जतनि बागैनो चाकरी ब्ले खाद्य सं व्यवस्था जतनि बागैनो व्यवस्था ब्ले जेन आजाके जों दिप्राय आं बागैनो जों प्रतिभा जों ब्लगाव साननो लामका सुमुंगो ताबुगरते अफानितो तं खाया खाया दं जेने जों आन्दोलन खायदोंलाय আচ্ছা হাস্তের মন্ত্রীর বিকাশ হাতে তারা তারা এই খাইছেন আগে অনেক ডেভেলপ কাম নিয়া মঙ্গা আন্তর উপরে লাইক বিলা আমরা বুঝলে লোক মানটা তুই মানটা বিকাশ মোটামুটি মানটা কিন্তু আমতে একটা आबो आहाव दाहा मिथ्या लामा काहामो थाङै तुई फाइजाक जागा थाङै आरो क्यामेरा दिसाय तुई फाइकेन आबोनो सुबिसासै যদি ত্রিপুরা হামকাই মন্ত্রী মাননীয় বিকাশ বাবু বিনি এলাকা সে ডেভেলপমেন্ট নgi দंखाय बाहायके बुसा फलि जागरा लंनि मिडियानि बिसिंथिनो परिष्कार खामले बुसा फालि मासामानि बुसा बुहुर फाल যখন তে কোনো উপায় করি সকা নিজিনি নংনি মানিখনি বুহুর ফাল যখন একদম তাই সর্বশান্তং সুকা আপুন নিজি নংনি মানি ফালো রাংসাক রিচাক ফালো আরনি বড় নিনি বিলাই হেমো পান থাंदि কাকড়া সরা নুনা সরা পান থাंदि आ जागा जों जेसा पान थांदि सुरु मुंगिया गामिनि ब्लक डेभेलपमेन्ट माबाय सारा कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र डेभेलपमेन्ट निया मायुंनि बागै तिनि बररक थनानि जानानि समयख्रै ताबुक पर्यन्त राज्य सरकार उ मायुंनो बाहायके रम्बय बाहायके शान्त खालायनानै आबुनो व्यवस्था नायमियाब्ला कक साखाय नोंबा सामुंखौ तो मा फुंलेब्लेना सामुं नों फुनुना नांनाय आगे तारपरे खाय जों बनि बागै आबुनि बागै बदाइया आबुनि बागै जारा আসল যে চেয়ার কতরা আসু তংনাই চিফ মিনিস্টার বলছে দাই এই যে কয়েকদিন আগে নরখানাকা রোমান স্ক্রিপ্টে যে সিনাই কবিনি এফআইআর নাই ও যে সানাই ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বগবদা সাবাবো আইন কতর সারি তনিবলে ইয়াং প্রেসার প্রসরংবাই ক্যাঙ্কাই ঠিক আছে আপনারা বাংলা হরফ দিয়েও লেখন যাইব রোমান হরফ দিয়েও লেখন যাইব কোনো কিছু হইতো না তাবুক জায়গা সবাই কেনাবলে যখন মাতো নগরকা এগ্রেসিভ বুকা যখন চীন বড় নাঙ্কা থৈরি নাই ভাষা আন্দোলনनि বাকি পূর্ব পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ যদি থাকাঙ্কাই ত্রিপুরাবো নাঙ্কাই নাंलायसिनाय आबुन सामबुसि लरेबले लरनो बिसितिन सुमुनुगो लरगुनु खना बनि बागै आन्दोलन শেষ आराम एसडीएम साव रास्ता रातके কি হইব মানুষ যখন জল নাই কলসিনিয়া যখন রাস্তায় মহিলারা প্রমীলা বাহিনী যখন বসে তখন তো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে তো জলাইয়া পড়ে এটি কি রাস্তা আটকেলেই হয় না এমন কত বড় কথা ছিল হ্যাঁ দেবা আমি তুই কথা লাও বিসিং দরা কাছে না লাগে না কো নাই গনা কো সামা খাইকেইনো থানে বছরগো বিজেপি জনজাতি মোর্চাनि বসাতি রগো এডিশন না ত্রিপুরামো থানো সাব জুনাল नि চেয়ারম্যান রগবা জুনাল সাউকাই बिनि यागत क्षमता दंलै सीआईडी दङ सीबीआई दङ ईडी दङ तारपरे नों कमिटि खालायनाय नों तदन्त खायमारो अर ब्लक ता खायमियाङाय 2023 2024 आर्थिक बছर रेगानि बुसु रां फायगा एफएफसी नि रां बुसु फायगा पीडीएफ नि बुसु रां फायगा विलेज डेभलपमेन्ट बुसु रां फायगा हायदबा तारपरे नि अर डीडब्ल्यूएस दङ डीडब्ल्यूएस ताबु पर्यन्त कयटा डीप टिउबवेल कायखा কয়টা সাবমার্সিবল কাইজাখা কয়টা পারা কাইজাখা কোন তো একটা টার্গেট দংলে প্রত্যেকটি ব্লক নি একটা টার্গেট দং আনো যখন নং টার্গেট রেখা ওয়েস্ট জোন হইতে যখন 7টা সাব জোনাল যখন বাগনাই ও বাগবানি যে রাং और राबार स्कीम बिसोर जाखा और कि रेगानि गदारि जाखा ताहने बनो जे रेगानि जे
কয়দিন নি রেগানি সামুর জাকা আবরক তো পরক ফাই নাই কেন সেমান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি জনজাতি মুসারং নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি হইতে যে রাং হরজাং মানি রর জাকা আবু নাই কেন কয়টা রুট ব্রিক সোলিং কয়টা রুট পিস কয়টা রুট আবু তো পনি আগো তোনা কবলে রমই মালিয়া রাজনীতি খাইনা বাগै আবো খাইকা তামুকা আজ ওরাংকা ত্রিপুরা বিধানসভানি বুট বুসকাঙ্গ মানে বরক সাবত ত্রিপুরা মথাতাই করিকা তিনি ত্রিপুরাও जों ইতিহাস সৃষ্টিকারীকা ক্ষমতা থাইয়া পানো जों 13টা जों বিরোধী দলনি আসন 13টা সিট মানে বিরোধী দলনি আসন এই প্রথম ত্রিপুরানি হিস্ট্রিও जों না সিঙ্গিত অনেক কিছু নাইতো ত্রিপুরাও নরনুকনা नोंनुखनाबले जेसाब रेबुती बाय शुक्लाचरण तामसागा रेबुती कैबिनेट मंत्री बाकी सिमिसे खाबुम तो अको धारि बुसुक दुर्भाग्यजनक एकुई दल जोंबो तो कांग्रेस टिउजे जुट थाबे आंगो आफु एमएलए जों तो कुन नाम पिसे किन्तु बरं तमनुखा এই যে গংনি বিসিঙ্গ বসাগান মেস কাতি কংসাবেল যত সবিত মানো আবো বসাগাব তাও जों 13 জন মাইনা ত্রিপুরানি রাজনীতি পরিবর্তন থানায় আফ্রো পাহাড় অঞ্চলনি ও জনজাতি যারা তংনাই রাখবো মুসানাই রাখ ও যারা আইগি বুট বকর খাই রাখে কমাই মাথা নাসিং তাই বিসিলিয়া জরা গানা সপদে আমাইসার ব্যবস্থা খাই জায়গা তাই বিভিন্ন এরিয়া তুই কাহিনী নানি নয় জনগণের পাবলিক জায়গা জায়গা তাবো তুই ব্যবস্থা খাই জায়গা ছোট ইলেকশন দাঁড়া থেকে শিবল ভোট মানের বাকি শিবল জনগণের থব থব গে তারা আমতানি লুকুরা বয়স্ক বড় না থব থব গে ভোট আটাকে জিতু না রুয়া তাই এরিয়া ও কাম খাইন নিচে কম মানে পুরো কাপসু করে কাম খায়া মানে লুকুরা টমি মানে এই শিবি দেই বারো বাবা বাবা Suara kaya hangkai, jangan hangkai, horsanai, naga pasnya pulang talarinai, apa jenis hangram, os kalau itu berat saja kaya, kalau pasnya talarinai. Menurut Chicago le, aporok bay, fokus salai kau berung sih. Chicago, apa hanya meeting le jeng salai jak, agi masuk apa hanya salai jak, itu kalau jenis kalau pun respedia, respedia itu bagilah, sentini, ekosistem bisnis itu sentini sentini problem itu kaya ni nak, kita memang orang itu juga apa hanya saja dia kaya. Project ya promo je gutara ni tongani omono jido stress tanya hangkai sing andolan tongna naga sing blok talari nai biokla Hambai